अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज आपको और आपसे जो मैं बातें करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा सोचें, अगर आपको पता चले कि आपके घर के करीब आपके इलाके में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो ठीक वही घर बेचना चाहता है जो आप खरीदना चाहते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता वो सौदा किसी और के हाथ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? या जरा सोचें कि आपका घर महीनों से खाली पड़ा है, किराएदार नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ कोई ऐसा खानदान परेशान है जिसे फौरी तौर पर ठीक वैसा ही घर चाहिए, मगर आप दोनों कभी एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आप दोनों के दरमियान राब्ते का कोई जरिया ही नहीं है। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम इस मसले के हल के लिए है, और मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो शायद आज के बाद आपको प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या किराए पे लेने या देने के लिए किसी एजेंट या दफ्तर पे 100% डिपेंडेंसी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जो किसी घर या अपार्टमेंट को किराए पे लेना चाहते हैं, या घर अपने या अपना अपार्टमेंट किराए पे देना चाहते हैं। अगर आप उनमें से किसी भी कैटेगरी में आती हैं तो रुकें, ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। अब ये सवाल है कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, क्योंकि हम पहली बार इस प्रोग्राम को आप लोगों के लिए ला रहे हैं ना। बहुत आसान तरीका है, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो, अपनी राय पेश करें। अगर आपको किसी खास इलाके या खास घर या खास प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो आप यहां खुलकर अपनी ज़रूरत बताएं, अपना मुतालबा रखें कि मुझे इस साइज़ का, इस इलाके में, इस बजट में घर या अपार्टमेंट चाहिए। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो भी यहां आकर ऐलान करें, लोगों को बताएं कि भाई ये मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। इस तरह अगर आपका घर खाली है और आप उसे किराए पे देना चाहते हैं, या पोर्शन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं, तो आप यहां बता सकते हैं कि मेरा घर मैं इस किराए पे देना चाहता हूं। आपका जो लेने का दिलचस्पी रखेगा वो आपसे रब्ता करेगा। दोस्तों, सच बताऊं, ये प्रोग्राम मैंने किसी बड़े सरमाएदार के लिए नहीं बनाया। ये प्रोग्राम बनाया है आम आदमी के लिए, यानी आप जैसे लोगों के लिए। हम जानते हैं कि मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना मुश्किल काम है। कभी लोगों को प्रॉपर्टी बेचने के लिए महीनों बल्कि सालों इंतजार करना पड़ता है, और अब कभी खरीदार को अपनी पसंद का घर ढूंढते ढूंढते थक जाता है। बस यही मुश्किलात देखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। चैनल तो पहले से ही आप देख रहे हैं, लेकिन हमने ये एक नया प्रोग्राम इसमें बनाया है। और सबसे दिलचस्प बात सुने, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खरीदार और बेचने वाला दोनों एक दूसरे से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। ना कोई वास्ता, ना कोई कमीशन, ना कोई बीच में एजेंट। आप खुद अपनी बात खुद करें, आप खुद अपना फैसला खुद करें। अगर आपको किराएदार की तलाश है, या आप खुद किराएदार हैं और आपको अच्छा घर या अपार्टमेंट चाहिए, तो यहां आपको बराह रास्त किराएदार या बराह रास्त माल के मकान से आपकी यहां पे इस प्रोग्राम मुलाकात हो सकती है। अब वक्त की बात करते हैं। ये बात जरा गौर से सुनिए। ये प्रोग्राम हम मंगल और जुमेरात की रात को पेश करेंगे, रात 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 1 घंटे के लिए ये प्रोग्राम होगा। इस 1 घंटे में आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि इसी में आप प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं ये देखें। आप अपनी ज़रूरियात बता सकते हैं, अपना मुतालबा रख सकते हैं और लाइव शिरकत कर सकते हैं, और अपनी ज़ाती तजुर्बात भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शायद आपको प्रॉपर्टी लेने या बेचने का तजुर्बा ना हो। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे हर उस शख्स के लिए है जो प्रॉपर्टी के मामले में दिलचस्पी रखता है, चाहे आप खरीदार हो, बेचने वाले हो, किराएदार हो या माल के मकान। आप सब इस प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे सुन लें,
یہ پروگرام صرف اور صرف پراپرٹی کے موضوع کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی کی بات چیت اس موضوع سے ہٹ کر ہوگی یا غیر متعلقہ ہوگی تو ہم وہ بات چیت جاری نہیں رکھیں گے اور وہ کال فوراً ختم کر دی جائے گی۔ ہمیں ایک دوسرے سے تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے تاکہ یہ پروگرام سب کے لیے مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہو۔ اور یہ فیملی پروگرام ہے، فیملیز بیٹھ کے دیکھیں تو ہم نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس بات میں سب سے زیادہ انتظار تھا، اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق ای میل کریں اور اس جو نیچے نمبر دیا ہے اس پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں اور میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس ٹائم پہ یہ پروگرام لائیو ہوگا آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے فوراً رابطہ کریں گے۔ اگر آپ کو لائیو ویڈیو کال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا ہے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اپنے تجربات رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ آپ کا۔ یا تو آپ اس طرح مہینوں انتظار کرتے رہیں، ایجنٹوں کے دفتروں کے چکر لگاتے رہیں، یا پھر آج ہی رابطہ کریں، خود اپنے ہاتھوں سے فیصلہ لیں۔ یاد رکھیں، منگل اور جمعرات کی رات 8 بجے سے 9 بجے تک ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ جو پروگرام ہے بیسیکلی آپ لوگوں کی مسلسل ڈیمانڈ کے بعد ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ لوگ آئیں، اپنی بات رکھیں، اور بجائے اس کے کہ کسی سے سوال کرنے کے مارکیٹ میں آپ کو اس سوال کا جواب صحیح نہیں مل رہا، تو جو ہمارے گیسٹ ہیں جو کہ آتے ہیں آپ اس سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں اپنی پراپرٹی کے بارے میں، تو یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، یہ نمبر اور ای میل نوٹ کر لیں۔ اگر آپ لائیو پروگرام میں ویڈیو کال کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم مخصوص آپ کے لیے بھی پروگرام کر سکتے ہیں، تو آپ واٹس اپ کریں یا آپ ای میل کریں۔ اور اگر آپ لائیو فون کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نیچے یہ نمبر دیا ہے میں نے واٹس اپ کا، اور یا آپ اس پہ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل تو پھر اس کے لیے ہوگا کہ اگر آپ لائیو ویڈیو کال میں شامل ہونا چاہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیا ہم اس پروگرام کو مل جل کے کامیاب کریں گے؟ اور کیا یہ اچھی ایک اسٹیپ ہے کہ اس طرح سے جو لوگ کرائے پہ گھر لینے کے لیے پریشان تھے ان کو کرائے پہ گھر مل جائے گا، جو لوگ گھر بیچنا چاہتے تھے ان کو بیچنے کے لیے موقع مل جائے گا۔ تو آپ سب لوگ ہم سے رابطہ کیجئے گا، اور بھی کوئی آپ کا آئیڈیا یا آپ کا کوئی مشورہ ہے، کوئی سجیشن ہے تو ضرور کمنٹس میں جا کے دیجیے گا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔